si Boy Pisot. Ayo. Ay, unsa may ato, ma'am? Namang operation tuli ko dito sa center. Time pa, ma'am, ha? Kanang, para ba dito tuli akong anak, ma'am ba? Kadyot lang, ma'am, ha? Dayon, ma'am. Hala na si ma'am. Putago ko sakit dito magpatuli. Tala na si ma'am. Hindi ko magpatuli. Ron! Boy Pisot! Ay, saan ni bataan eh? Katog ko. Si tulog. Ganina ra ka diha sa may kwan ba? Kray, pagdali na diha kay na si ma'am din naghulap. Madto daw tag sinter. Ayaw. Ano man? Kayo magpatuli. Ay pastilan. Kanus aman day ka matuli day dong. Inig maulitaw na ka dong. Na, nyag makauyab ka dong. Sao na lang dong. Ay naa na si Boy Pisot dere. Sige. Hindi ko magpatuli. Iligi ko magpatuli. Alina, magpatuli na dito. Iligi ko magpatuli na ron. Tagaan kita kornito. Iligi ko. Pagdali na ba? Dili lagi ko. Dili lagi. Kay sakit kayo magpatuli. Alina. Alina. Uban na ron, uban na. Sige na. Naunsa naman ka, mahingan na ng kanunay, Boy Pisot, ana ron. Sige na, Boy Pisot. Abo. Tindog. Na, di jud mo uban si Boy Pisot, ma'am. Usaon man na to ni ma'am. Sundangon na lang siguro ni. Na, nakatsawan inong ka sa bata, o. Mga daw kay tuli. Thank you for watching.